معنا بالشيخ الدين الرازي وعلى آمنا بشيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتبت بدل الآبدين ولدار رضي الله عنكم من يمن قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الباب الثاني في شرح أساتذته وأسانيده وتلاميذه. Bab yang kedua pada mensyarahkan guru-guru beliau, guru-guru Imam Syafi'i dan sanad-sanad beliau serta murid-murid beliau. Al-Fasul awal fi ta'didi asatidatihi wa asanidihi, pada bilangan ustadz-ustadz beliau dan sanad-sanad beliau. Ilam anna masyaikhahu alladina rawa anhum kathratun. Ketahui ilmu guru-guru Imam Syafi'i itu yang meriwayatkan dari mereka itu banyak. Wa nahnu nadhkuru al-masyhurina, tetapi kami menyebutkan yang masyhur-masyhur. Minhum, dari mereka itu, walladina kanu min ahli al-fiqhi wal fatwa wal ilmi, yang mana mereka ini yang masuk-masuk daripada ahli fikih dan ahli fatwa dan ahli ilmu. Ra'aitu fi kitabi walid al-imam Diyauddin Umar bin al-Husain ar-Razi rahimahullah ta'ala, ujar pengarang ini kitab, aku lihat di dalam kitab ayahku al-imam Diyauddin, yakni Umar bin Hasan ar-Razi, annahum tis'ata asyara, bahwasanya gurunya Imam Syafi'i itu ada yang masyhur-masyhur itu ada 19. Ada 19. Khamsatun makkiyatun, 5 orang Makkah, wasittatun madaniyatun, dan 6 orang Madinah, wa arba'atun iraqiyatun, dan 4 orang Arab. Amma min ahli Makkah, adapun yang dari ahli Makkah, fahum Sufyan ibn Uyainah wa Muslim ibn Khalid al-Janzi wa Sa'id ibn Salim al-Qadahi wa Daud ibn Abdul Rahman al-Attar wa Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Daud. Wa amma min ahli Madinah, adapun guru-guru beliau yang masyhur daripada ahli Madinah, Pak Malik ibn Anas wa Ibrahim bin Sa'din al-Ansari wa Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi wa Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami wa Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik wa Abdullah bin Nafi as-Sayyid sahibu ibni Abi Du'aib. Kutu wattafaqul anna Ibrahim bin Abi Yahya, dan aku kata, ujar pengarang kitab, ittifaq mereka itu bahwasanya Ibrahim bin Abi Yahya ini karena Mu'tazilian, adalah beliau madhab beliau yakni Mu'tazilah. Wa hadza la yadurru al-Syafi'i, tapi ini tidak memberi mudarat kepada Imam Syafi'i, li'annahu kana ya'khudhu anhu al-fiqh wal hadits la usuluddin, karena Imam Syafi'i mengaji di situ masalah fikih, masalah hadis, bukan masalah ketauhidan. Qala Syafi'i wa kuntu ala amalin bil Yaman wa tahattu fil khairi. Berkata Imam Syafi'i, adalah aku itu ketika di kota Yaman
bekerja, dan aku bersungguh-sungguh pada mengerjakan kebaikan, wal mu'di anisyari, dan aku bersungguh-sungguh menjauhi itu kejahatan. Summa qadimtul Madinata, jadi ketika aku di kota Yaman, nujaraba Imam Syafi'i, sebelum ke Madinah aku tuh ujidu sidin berusaha atau bagawi, dan nanggu gawi di sana yakni gawi kebaikan dan menjauhi gawian-gawian yang jahat. Kemudian baru aku datang ke kota Madinah. Falakitu Ibnu Abi Yahya, aku di Madinah bertemu dengan Ibnu Abi Yahya. Wa kuntu ujalisuhu, dan aku duduk akan dia. Padahal Abi Yahya ini tadi beliau Mu'tazilah. Dan aku duduk mengaji dengan beliau. Faqala li tujalisunana wa tasma'una. Lalu berucap, ini guruku jadi Nabi Yahya atau Ibrahim bin Abi Yahya, tujalisunana wa tasma'una, mereka duduk lawan kami dan mereka mendengarkan ilmu. Fa idza dhahara li ahadikum syai'un dakhala fihi, kemudian apabila nampak bagi salah seorang kamu sesuatu, dakhala fihi, timbul ia ma'itirat. Ujar apa? Guru Sidin Syafi'i, orang nami mengajar lawan aku. Apabila kada sapaham lawan iya, kena inya ma'itirat lawan aku, jadi Sidin. Karena kada sapaham. Summa qul lakitu Ibnu Uyainah, kemudian aku jadi Imam Syafi'i bertemu dengan guruku yang lain yakni Sufyan bin Uyainah. Wa qala qad balagna wilayataka, dan berkata ia, sungguh sampai akan kami akan ke wilayah engkau. Fama ahsana man tasyara anka wa addaita kullal ladzi kana lillahi alaika wa la ta'ud. Ujar Sufyan bin Uyainah, engkau sudah sampai lawan kami ke wilayah engkau. Qala Syafi'i fakana mau'idatun Uyainah ablagha fiyya mimma sana Ibnu Abi Yahya. Adalah nasihat Ibnu Uyainah lebih bersangatan padaku daripada apa yang memperbuat Ibnu Abi Yahya kepadaku. Wa amma ahlul Yaman, adapun guru beliau daripada orang Yaman, Fa Mutarrib bin Mazin wa Hisham bin Yusuf qadhi San'a wa Amr bin Abi Salma sahibul Azra'i wa Yahya ibn Hasan sahibul Lais ibni Sa'din. Adapun guru Sirin daripada orang Yaman, guru Imam Syafi'i daripada orang Yaman, yakni Mutarrib bin Mazin, Hisham ibn Yusuf qadhi San'a, dan Amr bin Abi Salma sahibul Azra'i wa Yahya ibn Hasan. Wa amma min ahli Iraq, adapun guru beliau daripada ahli Iraq, Waqi ibnu Jarrah wa Abu Usama Hamad bin Usama Al-Kufiyani wa Ismail bin Abi Aliyah wa Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basrabani. Itulah guru-guru apa Imam Syafi'i, baik yang ada di Makkah, di Madinah, di Yaman, dan di Irak. Hada mawajjatuhu fi kitabil walidi rahimahullahu ta'ala. Wa dzakara Ustaz Abu Mansur Al-Baghdadi fi hadzal babi tafsilan hasanan faqala inna Syafi'i akhadha al-ilma an Malikin. Bahwasanya Imam Syafi'i itu mengambil ilmu daripada Imam Malik.
Wa baqiya mau ila an mata, sampai Imam Malik itu meninggal. Imam Syafi'i itu mengaji lawan Imam Malik sampai guru sidin Imam Malik itu meninggal. Warawa Ibnu Abdil Hakam anna Syafi'i idza haka qaulan li Malikin qala hadza qaulu ustadzina Malik. Sidin apabila menceritakan perkataan bagi Imam Malik, sidin berucap hadza qaulu ustadzina Malik. Ujar sidin, ini perkataan dari guru kami Imam Malik. Setiap sidin memandir perkataan apa? Perkataan Imam Malik, sidin berucap hadza qaulu ustadzina Malik. Ini perkataan guru kami Imam Malik. Wa qala Yusuf Abdul A'la sami'tu Syafi'i yaqulu ma fil ardi kitabun fil fikhi wal ilm aktsaru sawaban min kitabi Malik. Bahkan Imam Syafi'i itu memuji kitabnya guru sidin ini Imam Malik. Tidak ada di muka bumi ini kitab pada masalah fikih dan masalah ilmu yang lebih banyak benarnya kecuali kitab karangan Imam Malik. Artinya kalau dalam masalah ilmu kitab yang banyak bujurnya itu ujar sidin, yakni kitab karangan Imam Malik. Masalah fikih, masalah fikih yang banyak bujurnya itu ujar sidin, kitab karangan Imam Malik. Maksud kitab karangan guruku, karena madkhusuyuh min a'dhamil qurubat, memuji paguruan itu sepaling besar ibadat. Madkhusuyuh min a'dhamil qurubat, memuji paguruan itu sepaling besar ibadat, sepaling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Imam Syafi'i sidin memuji guru sidin yakni Imam Malik. Kita pun nangga itu disuruh lawan guru kita memuji setinggi-tingginya. Kita lawan bini kita disuruh juga memuji bini kita itu setinggi-tingginya. Wa idza dzakara ustadza fil hadisi Pamalikun najmi, kalau Imam Syafi'i menyebutkan di dalam hadis ustaz, itu yang dimaksud yakni Imam Malik. Wa idza arabta hadza fanu isnadu Malik fi aktsaril amri yaduru ala Nafi'. Kemudian apabila engkau sudah mengenal, maka kami kata sanadnya Imam Malik pada kebanyakan ini perkara yakni beredar kepada Nafi'. Sidin mengambil ilmu Imam Malik itu daripada Nafi'. Dan Nafi' an Ibni Umar. Nafi' ini mengambil ilmu, sanad ilmu itu kepada Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Wa Zuhri, dan kepada Imam Zuhri daripada Salim, Salim daripada Abihi, Abihi daripada Ibni Umar Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah wa kullu fikhin akhadhu Syafi'an Malik fa isnaduhu fihi. Dan seluruh fikih yang diambil oleh Imam Syafi'i daripada itu Imam Malik, sanadnya daripada guru sidin Imam Malik, daripada Nafi', daripada Ibni Umar, atau daripada Malik, Imam Malik daripada Zuhri, daripada Salim, daripada Ibni Umar, atau daripada Imam Malik daripada Muhammad ibn Munkadir, daripada Jabir bin Abdullah sampai ke Rasulullah. Kesanatan ilmu sidin nang sidin ambil daripada Imam Malik, artinya ilmu yang ada di Imam Malik itu sanadnya sampai ke Rasulullah. Jadi apapun pendapat Imam Malik itu semuanya benar, karena ambilan ilmunya dari Rasulullah. Karena itulah kan kullu muttahidin musibun, setiap imam-imam muttahid itu semuanya benar. Baik Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam
Hambali, Imam Maliki atau imam-imam yang lain, kullu muttahidin musibun, setiap imam-imam muttahid itu pendapat mereka itu benar, tidak keluar daripada Quran, tidak keluar daripada hadis, tidak keluar daripada ijma', tidak keluar daripada qiyas. Karena kesanatan ilmu mereka sampai seberatan ke Rasulullah. Jaka istilah matematika itu, buat imam yang lain itu cuman beda beda di dalam caranya. Misalnya jaka 10 hasil daripada berapa tambah berapa. Ada yang 5 tambah 5, ada yang 3 tambah 7, ada yang 2 tambah 8, ada yang 1 tambah 9, ada 10 tambah 0. Tapi hasilnya tetap 10. Jadi kada ada larangan. Artinya kalau orang ada 4 pendapat Imam Abu Hanifah, kenapa? Karena pendapat Imam Abu Hanifah itu sumbernya pun dari Rasulullah juga, sumbernya pun daripada sahabat juga, sahabat sumbernya dari Rasulullah. Karena di dalam manaqib Al-Habib Ali Sahibil Maulid disebut bahwasanya seluruh sahabat Rasulullah itu masalah fikih mereka semua dapat ilmu dari Rasulullah dan lain-lain. Hanya setiap sahabat itu berlainan ilmunya dengan sahabat yang lainnya. Jumlah sahabat itu ada 124.000. Nah seberatan itu diberi Rasulullah ilmu fikih nang berlainan dari satu sahabat dengan sahabat yang lain. An Malikin an Muhammad bin Qadir an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bagana ittisaluhu bi Rasulillah min jati Malik. Disitulah berhubungnya Imam Syafi'i dengan Rasulullah bintangan melewat Imam Malik, dari Imam Malik ke Nafi Ibnu Umar ke Sayyidina Umar sampai ke Rasulullah. Atau riwayat daripada Imam Malik kepada Imam Malik mengambil ilmu daripada Az-Zuhri, Zuhri bin Salim Ibnu Umar, atau Imam Malik mengambil ilmu daripada Muhammad Ibnul Munkadir, Muhammad Munkadir daripada Jabir bin Abdullah. Hadza isnaduhul awal. Ini sanad sidin yang pertama, sanad Imam Syafi'i melewat guru sidin Imam Malik. Wa amma isnadu tsani min ahli Madinah, adapun sanad ilmu beliau daripada ahli Madinah bahwa Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, Ibrahim hadza yarwi an abihi an jadihi Abdurrahman ibni Auf an Rasulillah. Sanad ilmu sidin daripada ahli Madinah yakni Ibrahim bin Sa'din daripada Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ibrahim ini meriwayatkan daripada bapaknya, daripada kakeknya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf daripada Rasulullah SAW. Artinya Imam Syafi'i pun mengambil ilmu dari ahli Madinah lawan guru sidin yakni Ibrahim sampai ke Rasulullah juga. Wa amma isnadu salis, adapun sanad beliau yang ketiga bahwa Ibrahim bin Abdul Aziz bin Abdul Malik, beliau mengambil ilmu daripada guru sidin Ibrahim bin Abdul Aziz bin Abdul Malik ibni Abi Muhammad Mahdhurah muadzinun Nabi, yakni tukang adzannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fikhu Syafi'i min hadza tariq yarji ila Abi Mahdhurah. Fikihnya Syafi'i di ini jalan kembali kepada Abi Mahdhurah. Wa alaihi i'tamadu Syafi'i fi tarjifil adzan, dan atasnya berpegang Imam Syafi'i pada membaca tarjih pada adzan. Jadi tarjih itu membaca sebelum sebelum membaca
Asyhadu an la ilaha illallah, masyaallah akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu baca berdahulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sallallahu rasulullah. Lalu hanya baca asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kenapa ada tarji? Tarji ini Sidin mengambil adzan tadi daripada muadzinnya Rasulullah, yakni Abi Mahdurah. Sanad apa Imam Syafi'i sampai kepada yang di luar daripada Imam Malik tadi. Sidin mengambil ilmu dari Ibrahim bin Abdul Aziz sampai kepada Abi Mahdurah. Abi Mahdurah mengambil ilmu daripada Rasulullah. Wa amma isnadu rabi min ahli Madinah, adapun sanad Sidin yang keempat yang mengambil ilmu beliau daripada ahli Madinah, bahwa an Muhammad bin Ismail ibni Abi Fudayk wa yarwi an Hisham ibni Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Sidin mengambil ilmu daripada guru Sidin Muhammad bin Ismail ibni Abi Fudayk, dan Muhammad bin Ismail ini mengambil ilmu daripada Hisham bin Urwah. Hisham ini mengambil ilmu daripada bapaknya yakni Urwah, dan Urwah ini mengambil ilmunya daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana ahlul Madinah yadribuna al-misla fil fiqhi wal hadis bi ibni Abi Fudayk, dan adalah ahli Madinah itu memisalkan mereka itu pada masalah fikih dan hadis dengan ibni Abi Fudayk ini. Jadi Imam Syafi'i mengambil fikih dengan guru Sidin orang Madinah, sanadnya pun sampai kepada Siti Aisyah ke Rasulullah. Wa amma alladziina adraka man Syafi'i min ahli Makkah fa ahaduhum Abu Muhammad Sufyan ibnu Uyainah al-Hilali wa huwa yarwi an az-Zuhri. Ada lagi seperti guru Sidin Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah al-Hilali, ia meriwayatkan daripada Zuhri daripada Zuhri wa Muhammad bin Munkadir wa Zaid bin Aslam wa Amr bin Dinar wa ghairuhum min tabi'in wa minhum Muslim bin Khalid al-Janzi wa huwa kana mufti Makkah ba'da Ibni Jurayjin wa Muslim hadza yarwi an Zuhri wa an Amr bin Dinar wa kullu fikin akhadhu Syafi'i anhu raja'a fihi ila sahabati birajulaini ahaduhuma Muslim wal akhar tabi'i ka Zuhri wa Amr bin Dinar wa aqranihima. Seluruh ilmu fikih yang mengambil itu Imam Syafi'i daripadanya semuanya kembali kepada sahabat Rasulullah dengan dua orang ini, salah satunya yakni Muslim dan yang lain yakni daripada tabi'in seperti Zuhri dan Amr bin Dinar. Wa'lam anna hadza ma annaha huna daqiqatul latifatun wa ya anna dzakarna anna Syafi'a istafadal ilma min jami katsiri minal ulama. Ketahui ilmu di sini ada masalah yang halus lagi lembut, yakni bahwasa kami telah menyebutkan bahwasanya Imam Syafi'i itu Sidin mengambil ilmu daripada kumpulan yang banyak daripada ulama. Illa anna ajallahum wa afdaluhum wa Malik, dan daripada kumpulan ulama yang paling besar itu yakni Imam Malik bin Anas, An-Nafi' daripada Nafi' daripada Ibni Umar, wa Abu Hanifah rahimahullah ta'ala istafadal ilma min jami'in katsirin illa anna ajallahum wa afdalahum huwa Hamad an-Nakhai wa an Alqamah an Ibni Mas'ud. Kalau itu gurunya Imam Syafi'i itu yakni Malik bin Anas mengambil ilmu daripada Nafi' daripada Ibnu Umar,
Dan Abu Hanifah itu Sidin mengambil ilmu daripada kebanyakan ulama. Yang paling besar dari mereka itu yakni Hammad. Sidin mengambil ilmu daripada Hammad. Hammad mengambil ilmu daripada Nakhai daripada Alqamah daripada Ibnu Mas'ud. Sanad ilmu daripada Imam Abu Hanifah. Maksud ulun itu seluruh ilmu yang ada di imam-imam kita itu seberataan sumbernya itu dari Rasulullah juga. Cuman beda daripada sahabat yang lain ambilannya. Cuman asal ilmunya dari Rasulullah. Tsumma innan nasa ikhtalafu fi asahhi riwayati. Cuman kemudian manusia itu ikhtilaf pada paling sah riwayat. Faqala Ustadz Sina'ati wa matbu'ul jama'ati Muhammad Ismail Al-Bukhari ya riwayatu Malik An-Nafi'. Lalu manusia ikhtilaf mana yang paling sah riwayat. Lalu berkata Imam Bukhari paling riwayat itu yakni riwayat yang daripada Malik daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Fasyafi'u ikhtassa bihadzal isnad. Maka kalau demikian maka Imam Syafi'i lah yang paling khusus dengan ini sanad, karena Imam Syafi'i mengambil daripada Malik, Imam Malik mengambil daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Alladhi huwa asyraful asanidi bi syahadati imamil hadis Muhammad Ismail Al-Bukhari. Dan ia paling mulia sanad nang Malik daripada Nafi' daripada Ibnu Umar, itu paling mulia sanad dengan alasan itu penyaksian daripada Imam Bukhari. Summa inna Syafi'i radhiyallahu anhu ma'a annahu kana mutaakhiran an Abi Hanifah fi zaman, serta bahwasanya Imam Syafi'i itu terdudi daripada Imam Abu Hanifah di zaman itu salama bihadal isnadil bisalasatin. Tetapi walaupun tadudi sanad keilmuannya itu Imam Syafi'i sampai ke Rasulullah itu dengan melewat 3 orang saja, Malik, Nafi', Ibnu Umar. Lalu ke Rasulullah Hammad, Nakhai, Alqamah, Ibnu Mas'ud, Rasulullah. Fasyafi'u ma'a ta'khuri bil zaman karena isnaduhu aqwa wa a'la. Dan Imam Syafi'i walaupun tadudi daripada Imam Abu Hanifah adalah sanad beliau lebih kuat, tinggi. Wa Abu Hanifah ma taqdim bil zaman maka kadzalika hadza yujibu rujhan wa tafawuta. Jadi kalau beraji-rajihan tuh ujar orang lah, ada pendapat Imam Abu Hanifah lawan Imam Syafi'i, maka pendapat Imam Syafi'i itu yang lebih rajih. Kenapa? Karena pintangan sanadnya sampai ke Rasulullah itu cuma 3. Kalau Imam Abu Hanifah tadi 4. Fa in qalu inna Abu Hanifah qad itasalla salama fil isnadi biwasa'ita qalilatin wa biwasa'ita katsirah. Qulna hadza
muslimun illa anna al-isnad al-masyhur al-zahir Syafi'i ma dzakarnahu wal isnadul masyhur al-zahir Abi Hanifah ma dzakarna, bahwasanya sanad yang masyhur yang disebutkan itu yakni Imam Syafi'i itu sanad yang masyhur disebutkan dari Guru Sidin Malik, Imam Malik, Nafi' lawan Ibnu Umar. Kalau sanad yang masyhur dengan Imam Abu Hanifah itu daripada Hamad Nakhai, Alqamah, Ibnu Mas'ud. Waqat waqaru jahnu fi min janibi Syafi'i wa amma sairul asani kal furu' mutammimati fala yaqlah bima dzakarnahu. Al-Fasl Tsani fi Syarih Talamidz Syafi'i, bab yang pasal yang kedua pada menyebutkan muridnya daripada Imam Syafi'i. Ra'aitu fi kitabi walidi al-Imam Ziyauddin Umar rahimahullah ta'ala annahu qala amma al-Iraqiyun, adalah muridnya Imam Syafi'i yang di Irak, Abu Abdillah Ahmad ibnu Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu murid daripada Imam Syafi'i, muridnya Jaharat. Wal Hasan ibnu Muhammad As-Sabah, ada Hasan ibnu Muhammad As-Sabah, Az-Za'farani wal Husain Al-Karabisi wa Abu Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi. Itu murid-murid sini yang masyhur di Irak. Wa amal Misriyun, adapun murid Imam Syafi'i yang di Mesir yang masyhur, Pak Abu Ibrahim Ismail ibnu Yahya Al-Muzani, tuwfiya bi Misra, Muhammad Ar-Rabi ibnu Sulaiman Al-Muradi Al-Jaizi, tuwfiya insilha syahri Rabiul Awal sanata 40 wa 60 wa 200. Wa Abu Muhammad Ar-Rabi ibnu Sulaiman Al-Muradi Al-Jaizi, tu bin Surah fi Syawal sanata 70 wa 200. Wa Abu Yaqub Yusuf ibnu Yahya Al-Buwaiti, tu bi Baghdad sanata 32 wa 30 wa 200. Wa Abu Hafsin Harmalah ibnu Yahya ibni Abdillah ibni Harmalah At-Tajimi, tuwfiya bi Misra fi Syawal sanata 30 wa 40 wa 200. Wa Abu Musa Yunus ibn Abdul A'la, tuwfiya sanata 40 wa 60 wa 200. Wa Muhammad Abdullah ibn al-Hakam al-Misri, mata sanata 90 wa 60 wa 200. Ibnu Zubair Al-Humaidi kharaja ma'a Syafi'i ila Misra, falamma mata Syafi'i raja'a ila Makkah wa mata sanata 19 wa 200. Itu murid-murid Imam Syafi'i yang masyhur. Al-Fasl Tsalis fi sana'i Syafi'i ala asatidatihi wa masyayikhi. Pasal yang ketiga pada pujian Imam Syafi'i kepada guru-guru sidin. Karena yaqulu laula Malik wa Sufyan la dhahaba ilmul Hijazi. Berkata Imam Malik memuji guru sidin, jikalau tidak ada, berkata Imam Syafi'i, jikalau tidak ada Imam Malik dan Sufyan, maksudnya guru sidin Sufyan bin Uyainah, niscaya hilanglah ilmu di kota Hijaz ini. Ujar sidin, jikalau tidak ada Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, niscaya hilanglah ilmu di kota Hijaz ini. Waqala idza
idza ja'al asar pamalikun anajmu. Wa qala kana Malik idza syakka fi syai'in minal hadisi tarakahu kullahu. Dan adalah Sidin mengatakan apabila datang asar maka ujar sini Imam Malik itu sebagai bintangnya. Dan berkatalah Imam Syafi'i apabila Imam Malik itu apabila ragu-ragu pada sesuatu masalah hadis, Sidin meninggalkan hadis tersebut. Artinya kalau Sidin ragu-ragu sahihkah dhaifkah, maka hadis itu kada dipakai Sidin. Haka Syafi'i anna tamahu Malik wa Abu Yusuf indar Rasyidi. Menghikayatkan Imam Syafi'i ketika terkumpul Imam Malik dan Abu Yusuf indar Rasyid di sisi Khalifah Harun ar-Rasyid, fatakallama fil wuqufi. Bicara masalah wakaf. Ketika keduanya bicara masalah wakaf, di bawah itu ada al-waqfu. Wakaf itu inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, karena saya Abu Yusuf itu murid daripada Abu Hanifah, habsul aini ala milkil wakif, menahan itu benda atas miliknya orang yang berwakaf, wa tasadduq atau dengan manfaatnya ala jihatin min jihatil birri fil hani awil ma'ali, menahan itu bendanya atas miliknya orang yang berwakaf dan orang yang bersedekah, bimanfaatiha dengan manfaatnya atas jihad daripada kebaikan. Jadi wakaf itu diberikan untuk kebaikan. Wakaf itu diberikan untuk kebaikan. Wa inda Syafi'i wa Ibnu Hanbal habsul mal an tasarrufi bihi wa tasarruf al-lazim bil manfaati ma'a intiqali milkiyatil ainil mawqufah ilal mawqufi alaihim milkan la yubihu lahum at-tasarrufu al-mutlaq biha. Menurut Imam Syafi'i yang namanya wakaf itu menahan harta daripada menggunakan badan, bermanfaati gunanya untuk memberi manfaat serta memindahkan kepemilikan itu benda yang diwakafkan kepada benda yang diwakafkan kepada orang yang diwakafkan atas mereka itu dan menjadi milik bagi orang yang diwakafkan. Tidak boleh bagi mereka itu menggunakan secara mutlak padanya. Jadi wakaf itu apabila kita memberikan kepada seseorang, maka wakaf itu menjadi milik seseorang. La yubilam at-tasarruful mutlaq fihi, tidak diperbolehkan bagi mereka itu menggunakan secara mutlak pihak padanya. Karena ada wakaf itu secara umum, ada secara khusus. Misalnya kalau wakaf secara khusus, ini wakaf untuk misalnya pembangunan masjid. Nah, ketika ada wakaf untuk pembangunan masjid, maka jangan digunakan untuk yang lainnya. Karena wakafnya secara khusus. Kecuali wakafnya untuk umum, secara umum boleh. Maka ketika itu bisunasu dan wama bisunas, dan tidaklah menahan akan dia oleh manusia. Faqala Ya'qub, maka berkatalah Ya'qub, hadza batulun ya anna Muhammad SAW jaa bi itlaqil habsi. Faqala Malik radhiyallahu anhu innama ja'u bi itlaq habsi ma dzakara. Wallahu a'lam. Al-fasl salis fi sana'i Syafi'i ala asatidati wa masyayikhi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصحابة أجمعين وفاني كريم يا رب الحمد يا